država bez vlastitog energetskog sektora zapravo nije neovisna do kraja. Ne? Energetska neovisnost je vrlo, vrlo važna u funkcioniranju jedne države. Ne? Jer prvenstveno je to važno zbog toga što jedinstvenost koju sada ima HEP kao i nadzor nad svim postrojenjima iz jedne točke, to je ta famozna neovisnost. Sam HEP je nastao 1990. udruživanjem poduzeća koji su nekada činili zajednicu elektroprivrednih organizacija Hrvatske. Danas ima 13 ovisnih društava. Najbitnija HEP proizvodnja, HEP ODS, znači distribucija sa najvećim brojem radnika, i što je bitno u čitavoj priči ovoj i tržišnim okolnostima, znači opskrba, HEP opskrba. Znači, što se tiče poslovanja i trenutnog materijalnog položaja HEP-a, on trenutno zadnjih možda 5-6 godina stalno posluje sa velikom dobiti. Na ime naše proizvodnje, stabilne i čvrste, dobre proizvodnje iz naših izvora, ostvaruje veliku dobit i nama kao poduzeću, ali i državi. Ne? I država dobiva ogroman kolač od te dobiti. To su u zadnjih par godina cifra par milijardi kuna onoga što HEP ostvari u plusu. Jel? U tom kolaču je nešto malo i za nas radnike ostane, ali većina toga završi u državnom proračunu i nešto ide u razvoj HEP-a nadalje. Ne? Sad što se tiče nekakvih problema s kojima se HEP suočava u svome poslovanju je prvenstveno ova prevelika ovisnost o uvozu. Onda kompanija je, to je očito i to je već toliko prisutno u javnosti, pod snažnim utjecajem tekuće politike što se tiče kadroviranja unutar HEP-a, a i po pitanju, istina ne zadnje vrijeme, ali nije nepoznato i to je bilo do sada čest slučaj da se uredbama ili nalogom iz vlade zadire u dobit poduzeća, čime se direktno, znači za pokrivanje nekakvih proračunskih rupa, čime se direktno utječe na njegovo poslovanje, odnosno na investicijski potencijal. Treće što se može reći da je kadrovska devastiranost. HEP je naročito u ovom tehničkom segmentu, znači pogonsko osoblje koje opslužuje pogone, dosta stare dobne strukture, malo dolazi mladih ljudi. Zapravo se stvorila ta nekakva fama da su HEP-ovi radnici plivaju u nekim velikim plaćama, da su ti računi za struju ogromni, da to sve skupa nije dobro, uhljebništvu, ovom onom u HEP-u, ne? Jer ovdje u ovom dijelu koji sad gledate, u ovom core biznisu takvih nema. Znamo gdje politika kadrovira i gdje se te stvari odvijaju, ne? U tom menadžmentu, tim kojekakvim sektorima, administrativnim službama. Ovdje toga ima malo ili gotovo ništa. I onda beru vrhnje, a kod nas bi prvo privatizirali najvjerojatnije hidroelektrane, gdje je čista boje padave i tu nema nikakvih ulaganja pretjerano. To je čisto pobiranje love. Uvijek se događa to da ona dobit koju sad HEP recimo ostvaruje i daje državi u državnu blagajnu je puno veći benefit od toga što bi vi imali zapravo kao krajnji korisnik možda i dobru uslugu ili jednako dobru kakvu sada imate od HEP-a, ali bi dobar dio dobiti ili gotovo cijela završio u nekakvom stranoj kasi. Jel? Nama je puno na neki način otvaralo oči situacija elektroprivreda koje su doživjele privatizaciju. Mađarske, Bugarske, Makedonije, Slovačke, Ukrajine i tako dalje. To vam se svugdje događalo da je taj koji je kupio čitave elektroprivrede
ili njihove dijelove, da u biti je, da mu je bila ideja vodilja samo da iz onoga što je uložio, da što prije to vrati i da što se tiče razvoja mreže, izgradnje novih izvora i novih kapaciteta ne ulaže ništa. I na kraju krajeva imali smo i studije koje su u tom smislu definirale što bi HEP trebao napraviti od 2008. do 2020. Mi od ovoga svega nismo napravili ništa, osim što smo revitalizirali dio ovih hidroelektrana Zakučac, Dubrovnik, a bilo još spominjani Varaždin, Senj se nešto priprema, Ozalj, Rijeka, Gojak, hidroelektrana Orlovac, hidroelektrana na Krki. Od toga svega ništa. Sad je pitanje na čemu mi gradimo strategiju, odnosno kakvu budućnost očekujemo u energetskom sektoru. Država nema konzistentnu i koherentnu energetsku politiku, odnosno pogotovo ako gledamo zadnji period od zadnjih nekoliko godina sa čestim promjenama vlada, vidjelo se zapravo da je energetska politika države usmjerena na realizaciju konkretnih projekata, a ne na nekakvu dugoročniju i širu viziju i da se zapravo mijenjala kako se ta politička struktura na vlasti trenutno mijenja. Da, HEP kao državna firma je zapravo provoditelj te energetske politike države, koja je na neki način i dosta zapostavila HEP u bilo kojem razvojnom smislu, odnosno najveći dio kapaciteta i, ajmo reći, trenutnog uspješnog poslovanja HEP-a je ovisan o investicijama koje su napravljene još u razdoblju od prije čak nekad i više desetaka godina, pogotovo ako se gleda u segmentu hidroelektrana, odnosno jeftinije struje koju Hrvatska ima zahvaljujući hidroelektranama sagrađenima još u doba Jugoslavije. Tako da u biti, da, HEP tu također reflektira taj nedostatak neke bilo koje dugoročnije strateške vizije. Znači u startu HEP je 2000. koje godine imao kompletnu studiju za vjetroelektrane i sve, i to je sve obustavljeno dok nije došao stranac i počeo graditi ove silne elektrane. HEP nema niti jednu vjetroelektranu svoju. To su sve strane elektrane. A kompletna studija je u HEP-u bila napravljena. Da. To je ono Geto rekao i sve kada. Stranac je izgradio vjetroelektrane i Znači, vlasništvo trenutno obnovljivih izvora energije je u rukama stranih privatnih vlasnika. HEP praktički nije niti sudjelovao u tom procesu, što je dijelom bilo naravno rezultat politike vlade koja nije to dala kao nekakav strateški prioritet, odnosno zadatak HEP-u razvoj vlastitih postrojenja iz obnovljivih izvora energije. Međutim, to je dijelom i razlog pasivnosti, tromost HEP-a koja jednostavno se uopće ne fokusira na nekakve značajnije strateške dugoročne investicije, nego se praktički, i tu je opet povezano sa vladom, dobit koju HEP ostvaruje najčešće zapravo preljeva u državni proračun i raspoređuje na druge potrebe države, a ne na razvoj energetskog sektora. Kao jedno brendiranje otoka prema u tom ekološkom pravcu. Mislim da je to najviše dovelo do toga, da smo onda i 2012. godine napravili jednu strategiju nula emisija štetnih plinova, s kojim smo do 2030. godine htjeli osigurati nekakve ciljeve i smjerove u kojem bi otok Krk trebao do 2030. godine postati energetski neovisan otok. Ako želimo biti energetski neovisni na otoku Krku, da bi trebali biti neovisni na način da radimo na komunalnim elektranama. Tako da građani koji troše struju na otoku imaju i mogu onda sudjelovati i u proizvodnji te struje. Kad imamo viška struje, možemo HEP-u predavati tu struju koja će ići prema kopnu. Kad imamo manjka struje, će nama struja dolaziti sa kopna. Hrvatska ima veliki potencijal koji je još uvijek neiskorišten, a to je upravo u suncu, u tim sunčanim danima, posebno pa od Krka pa i cijela Dalmacija i cijela obala. Što se tiče vjetra, isto imamo dobar potencijal. Znači,
potencijala ima, sigurno zaostajemo dosta. Otok Krk je trenutno primjer dobrog upravljanja zbrinjavanjem i obradom otpada, znači razvrstavanjem otpada. Međutim, dobra stvar je što je kod njih taj program zaokružena cjelina sa tim programom energetike koji još nije implementiran, što znači da se zapravo može na razini uspješnosti upravljanja otpadom vidjeti da Krk putem svog komunalnog poduzeća Ponikve i jedinica lokalne samouprave u čijem je to vlasništvo i njihova strategija zapravo imaju kapacitete raditi te kvalitetne iskorake. Ako gledamo recimo Njemačku ili Dansku koja ima puno manje sunčanih dana, puno više solarnih elektrana, onda definitivno se moramo pokrenuti i nešto napraviti. Njemačka i Danska i takve države su imale velike poticaje za obnovljive izvore. Kod nas je to bilo krenulo pa je stalo i sad tih poticaja više nema, ali ajmo reći da možda bi trebalo sagledati nekakvu varijantu da i bez poticaja se vidi koliko bi to moglo biti isplativo jer je u biti to besplatna energija i da se onda pokrenu nekakve i naprave neke olakšice kojima bi onda ti projekti mogli prije saživiti i prije se početi ekonomski vraćati. Znači, razvoj HEP-a bi trebao ići prije svega u smjeru stvaranja infrastrukture koja je potrebna za veće uključenje obnovljivih izvora energije u mrežu, što znači i razvoj vlastitih proizvodnih kapaciteta obnovljivih izvora energije, međutim i spremnosti da se što je moguće više radi na lokaliziranim sustavima, decentraliziranim lokalnim sustavima za proizvodnju koji bi bili u vlasništvu građana i poduzetnika samih, jer je to nešto što se pokazuje da je zapravo izuzetno koristan model ne samo za osiguranje opskrbe električnom energijom, nego ima i izuzetno pozitivne socijalne učinke kroz recimo smanjivanje energetskog siromaštva, kroz bolje upravljanje sredstvima i ulaganjima koji građani mogu kao oblik štednje koristiti u te svrhe. Poduzeća poput HEP-a koje su krovne u tome bi svakako trebale ostati u državnom vlasništvu, jednostavno jer je to jedini način da se osiguraju dugoročni interesi koji nisu pod pritiskom maksimizacije profita, što zapravo javna poduzeća bi trebalo na taj način implementirati.